How to use walkie-talkie? Itu kinaka use kuro apni khan ke moi olop details janai dibo. Itu ase charge kura laga ase. Itu charger ase. Itu back side te na thakibo. Itu exact ide charge kuri ase. Aro itu bi charge. Charging de itia red thakibo. Kile battery phone noha tak red thakibo. Battery phone hoje gule ide green ola jabo. Aro charge kurala ina ase aro walkie-talkie aro pitor kinaga ase aro kina use kuribo apni khan aro moi bhal para dikhai dibo. Itu antenna ase. Itu antenna bhal para laga nai gule tu itu nai gule tu iman long distance na jabo aro itu antenna itu lagaise gule hi 3 and 4 kilometer bhal para huni bole parbo aro itu battery ase auto back side te ase itu ide tapai lobi ide niche de down kurbi ina ta guna aro pull kurbo tanibo to battery ase itu this is a battery aro itu ekta itu khulibo parbo itu khuli kena ide itu kiba ke thoribo gane aro itu e tapai kena battery ina thalibi nega aro thali dise hoise aro itu ki ase gole to itu headphone ase itu headphone la do etia mui ke nai olibi ide headphone bi thakibo aro itu ase kotha kwa time de ide tapabo ina tapabo aro itu tu light ase aro itu tu signal ase to first te kinaga on kuribolo tu itu volume ase itu first right side laga tu volume ase aro itu tu key ase on kuri ase mo okay 16 ase aro itu 1 to 16 ase etia 16 ase 15 right 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 to 16 itu tu enaga signal ase itu to support itu bi moi on kuribo itu on kuri ase power on 16 ase aro itu bi 1 de 13 moi 5 1 de ase aro tapai she kole ire tapai she kole red ulai to tapai gena red te tapai gena hi kotha kobo to red ke moi tapai she like check nechina to red te tapa time de kotha to parata kole parbo nega se aro signal aise gole to itu ide green thakibo aro kotha kwa time de to ki hobo gole to itu enaga aise aro like ide bi ide kotha ide 2 ase itu bi 2 ase 3 ase 3 ase 5 ase like 5 te tinda itu tinda ase etia moi ke set to 5 ase 5 te tapai gena kotha koi sabo check duita ke bi ahi ase kiman 5 te thaga time de to 5 pra kotha koile hunibo aro 6 te thaga time de 6 te kotha koile hunibo aro 7 te thaki gena aro 5 te tapai 5 chenen de itu tu 5 te thakibo itu duita tu 7 te thaki gena kotha kwa to itu bra na hunibo to itu chenen ase itu chenen tu milabo lagibo 7 de rakhise gole to 7 de rakhi gena itu bra kotha koise gole kiman number ase sob jai jabol ase itu ekdam security la kotha itu tu bisi emergency la kotha itu bra bisi bhal kam kore so itu ke kushi paise gole to order koribi
মই অৰ্ডাৰ কৰি দিব আপনি খান কাৰণে সস্তা আছে দাম বি বেছি নহয় আৰু এইটো 24 hours চলাবলৈ পাৰে বেটাৰীটো তো এনা আপনি খান কি এইটো লাগিছে গলে তো অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব কইনা আপনি খান কি এইটো জনাই দি আছে লাগিছে গলে কমেন্ট সেকশন কে দিবি মই আপনি খান কি ঠিক বনাই কেনা আৰু অৰ্ডাৰ কৰি না দি আছে আৰু ৰেডি কৰি আছে কইনা এইটো জনাই দি আছে এইটো লা নাম আছে walkie talkie আছে Chinese made আছে এইটো ইন্ডিয়া লা নহয় আৰু এইটো তো বেছি long distance ইমান না যাব আৰু এইটো আৰ্মি খান ভাবি কোনোবা simple কানে ধৰে বলিবি তাইখালা চেনেন ব্ৰাদু এইটো একো ডিস্টার্ব নহব আৰু আৰ্মি খান ভাবি একো কমপ্লেইন নহব কিলে এইটো নেটৱৰ্ক না থাকা জায়গা দে নেটৱৰ্ক না থাকা টাইম তে বেছি কাম লাগিছে এইটো কাৰণে চাৰ্চ কমিউনিটি কি কাৰণে ইউজ কৰি থাকা এইটো আপনি হেনকে জনাই দি আছে